भाई मोर कौन कर रांपुच भल रांपुच तुम बोले भल रांपुच अंकल क्या भल अच्छी आड़े मुँहटा बुले कहूना भलरे पचार तुम एमती आलू खेला बेले मुँहटा कर दियो ভালো আছে একদম ভালো আছে আপন মানে যদি এমতিয়া ভালো ভালো ডিজাইন দেখাই চান ଆମ ଶିବ ଭାଇଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଯେଟା କମେଣ୍ଟ ଭରପୁରରେ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ थैंक यू ए भूसली के बैठे रंको हाँ हाँ खाइए तो बड़ा बड़ी करो बाबा समझ में मुन्ना चल खाया की खाइबनी बाबा क्या तुमको आउ कौन खाई दीच कि खाइबनी